टीम की वॉचिंग है, मैसेज कीजिए। कैसे हैं आप सब? बताइए, काफ़ी टाइम बाद आज लाइव आई हूँ। बताइए कैसे हैं आप सब? हेलो, वेलकम कुकिंग जी। थैंक यू सो मच आने के लिए। बताइए कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मैसेज कीजिए। चली गई क्या?
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैसेज कीजिए, 6 की वॉचिंग है।
हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? मैसेज कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग। देखिए शाम होने को है।